हाय गति को चेल का मेना बड़ा पे आसुक रंज पे नपाय गया पे और इन नपाय गे मेना आले घर जन जत्तो को नपाय गे मेना लिया तो नो अस्ता बेला रे आरहा यूट्यूब चैनल एलएस हिरले पार्टा से कोन जत्तो को सगुन जोहार गति को तेहिं दो मिटे विशेष दिन कना 2025 साल रे 11 फरवरी और बुन बड़ा तेहिं दो मिटे विशेष दिन मेन क्या बुन अबु संताल हपन रन पहिल फ्रीडम फाइटर बाबा तिलका मुर्मू जन्म माहा आदो तेनाले श्रीरामपुर उनी बाबा तिलका मुर्मू जन्म माहा को मनावे मुर्मू गार्ड रे आदो तेहिना प्रोग्राम चलका हुयुकना जतो नेल चुबुना आदो नाते नेहरिन दोदा जेमन वीडियो ना एतहब कोन मुचे धबिते नेल तबुन पे मुचे रे जदि पे कुसिया खाय लाइक पे शेयर पे कमेंट पे और जदि जहां इना चैनल एलएस हिरले पार्टा रे जदि पे नवा खान दे हाँ चैनल सब्सक्राइब का पे जेमन दारा दिन रे मज मज वीडियो को नेल चो दारे पे तो गति को तेहिं ओने कदन मेन के तेहिं मिटे स्पेशल दिन कना तेहिं दिन रे अबो संताल हपन रन पहिल फ्रीडम फाइटर को तिलका मुर्मू जन्म माहा ओने को 1750 साल रे 11 फरवरी तारीख रे जन्म लेन और ओने को ब्रिटिश विरुद्ध रे ब्रिटिश अन विरुद्ध रे ओकड़ा जमीदार अन विरुद्ध रे एंते चदा ब्रिटिश अब भारत दिसम रन संताल को चितान रे आयमा गोटे अड़ी उत्तर नाहाचार को लगाव लेदा चलका जमी को रे बुन तहना से को रे को तहकना से आना नवा आयमा गोटे अन को लगू लेदा और ओना विरुद्ध रे उनी दो अबो हर हपन को मिमित को जरवा केट को और उनको दो मिमित उनको इंग्रज विरुद्ध रे लड़ाई को एहबेना और 1784 साल रे उनी दो अगस्टस क्लीवलैंड नुतुमान मिटे ब्रिटिश सिपाही दो तुन गज लिदिया से तुन ᱧᱩᱨᱦᱟᱹ लिदिया सादम खन तामते ब्रिटिश हो उनी को साब किदिया और उनी साब कते सादम रे तोल कते को हडगोर इदी किदिया भागलपुर रिया मिटन डहार आड़ी रे और ओने मिटन अडी मरांग बाड़ी दारी रे को फसी किदिया अदो उनी उनिया जन्म को दो अबुरन बीर भंटा तिलका मुर्मू जन्म माहा गे तेहिं आले श्रीरामपुर को मनावे कना अदो चेलका को मना दो नेल उचुबुना ना अदो नोआ वीडियो हाँ तब खन मुचे दबिते नेल तबुन पे तो गति देला तबे तेहिं ब्लॉग दबुन एहब कारगी साधारण मुर्मू निहरा इतना तेहिं नोआ जोई बाथना तबे तबना तिलका मुजिया जन्म माहा निकुम ते जमी पकड़ लगी तेहिं नोडे दायित्व से भारी नाम के नोआ चलाव लगी कोशिश चला बोल बना के जोड़ हाथ कटे बोल मां आपे ठन लेने हो जोहार और गुदो आले सलाम हो सुख शांति ले तहन आले बेस हो तहन ले साला बेटा दारिया ना और बेस हो दहार ले भाषा मन सम्मान इज्जत आबादी रोजगार चाषबास में धर्म बाबा तिलका मुर्मू मराहे भाई पांटा तिलका मुर्मू जियोरे ताहेमा बाबा तिलका मुर्मू जियोरे ताहेमा बाबा तिलका मुर्मू जियोरे ताहेमा আজি फेब्रुवारी माहर 11 तारिख আজি আমি ऑल इंडिया सान्ताली एडुकेशन काउंसिलर उद्योगत कक्राझार जिल्लार गोसाईगाँव थानार अंतर्गत श्रीरामपुर शाखा कार्यालयत आज आमी बाबा तिलका मुर्मूर जन्म जयंती आज आमी आयोजन करिছো आरो এই आयोजनखन जे আজি अकल कक्राझार जिलार अकल श्रीरामपुरते आयोजन हो थका नाई এই आयोजनखन आमी सर्वभारतते আজি आदिवासी सावताल जनगोष्ठी আজি आयोजन কৰিবলৈ লৈছে আৰু ইয়াৰে অংশ হিচাপে আজি অসমৰ कक्राझार जिलार अंतर्गत गोसाईगाँव थानार अंतर्गत आज आमी श्रीरामपुरत आमी आयोजन কৰিবলৈ ওলাইছো जे आमी সকলোৱে জানো যে बाबा तिलका मुर्मू
1750 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰে পৰা বাল্যকালৰ পৰাই এখেত অলপ চতুৰশালী কিছুমান জ্ঞান বুদ্ধিত এখেত পাৰ্গত আছিলে আৰু ধনুৰ্বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰতো এখেত বহুত পাৰ্গত আছিলে আৰু তেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া ইংৰাজী আহিছিলে আমাৰ দেশত তেতিয়া বাবা তিলকাৰ মুৰ্মুৰ নেতৃত্বত 1751 চনত পৰা আৰম্ভ কৰি 1784 চনলৈ ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল আৰু যিটো আদিবাসী ওপৰত যিখিনি অন্যায় অত্যাচাৰ ব্ৰিটিছসকলে শাসন কৰাৰ বিৰুদ্ধে এখেতে যি অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে যি আন্দোলন চলিছিল বা আন্দোলন চলাইছিল ইয়াৰে অংশ হিচাপে যে এখেতে যি আদিবাসীৰ ওপৰত যিটো অন্যায় অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে যি বৰ্তমান ঝাৰখণ্ড ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত তেতিয়া বিহাৰ আছিল বিহাৰৰ অন্তৰ্গত ভাগলপুৰ সুলতানগঞ্জৰ তিলকপুৰ গাঁৱত বিশেষকৈ এখেতে যি ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰি মানে কিলিমলেণ্ড চাহাব এখেতৰ এজন মানে এজেণ্ট আছিলে ব্ৰিটিছৰ আৰু এখেতক মানে তালগছৰ ওপৰৰ পৰা তীৰ খাৰেৰে নিক্ষেপ কৰি এখেতক হত্যা কৰি বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিছিল কিন্তু ইমানবোৰ কৰাৰ পিছতো আমি বুৰঞ্জীবিলাকত আমি চাই আছোঁ বা বুৰঞ্জীবিলাকত যদি আমি মেলি চাওঁ যে এখেতৰ যিখিনি মানে বুৰঞ্জীত মানে লিপিবদ্ধ হ'ব লাগিছিল বা বুৰঞ্জীত হয়তো বুৰঞ্জীবিদসকলে লিখিব লাগিছিল কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি বুৰঞ্জী পেজত এখেতৰ মানে বুৰঞ্জীখন আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই অথচ এখেতৰ পিছত মানে এবছৰ পিছত ক'ব লাগিব যে 1857 চনত মংগল পাণ্ডেৰ বিৰুদ্ধে মানে নেতৃত্বত যিটো আন্দোলন চলিছিল এখেতৰ আন্দোলনখনকে চিপাহী আন্দোলন হিচাপে নামাকৰণ দি পেলাই যে বুৰঞ্জীৰ পাতত যে এখেতৰ মানে স্বাধীনতাৰ প্ৰথম সংগ্ৰামী হিচাপে মংগল পাণ্ডেৰ নামটো বুৰঞ্জীখনত উল্লেখ আছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'বলৈ বিচাৰিম বা এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে আমাৰ যিটো আদিবাসীসকলৰ যিটো মানে প্ৰকৃত বুৰঞ্জী আছিল যে তিলকা মুৰ্মুৰ নেতৃত্বত 1771 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1784-85 চনলৈ এখেতে যিটো সংগ্ৰাম কৰিছিল এই সংগ্ৰামখনক যে মানে ঢাকি দি বা মানে সংগ্ৰামখনক মানে কোনো বুৰঞ্জীত লিপিবদ্ধ নকৰি যে 100 বছৰ পিছত হোৱা মংগল পাণ্ডেৰ নেতৃত্বখনক যে যি আজি বুৰঞ্জীখনত মানে সোণালী আখৰেৰে লিপিবদ্ধ কৰি যে আজি যুগ যুগলৈ আমি বুৰঞ্জীখনত পাই আছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমাক আদিবাসীসকলক যে মানে ভাৰত চৰকাৰে হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰে হওক বা তেতিয়াৰ ব্ৰিটিছসকলে যে আমাৰ আদিবাসীসকলক মানে বুৰঞ্জীখনক মানে যিটো কি বুলি ক'ব লাগিব এইটো আমাক মানে বিকৃত কৰি যে আমাৰ মানে লুকাই ৰাখিব বিচাৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি মানে ধিকাৰ জনাইছোঁ বা আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ এইটো আমি কেতিয়াও আমি কোনো কাৰণতে মানি ল'ব নোৱাৰিম যে প্ৰথম যিটো ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিছিল তিলকা মুৰ্মুৰ 1751 চনৰ আন্দোলন এই আন্দোলনখনকে মানে প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰাম হিচাপে আমি আদিবাসীসকলে ক'ব আমি দাবী কৰি আছোঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এতিয়ালৈকে মানি চলা নাই এইটো খুব এটা দুখৰ বিষয় আৰু পৰিতাপৰ বিষয় এই ক্ষেত্ৰত এটাই আমি ক'ব বিচাৰিম যে আদিবাসীসকলে এতিয়া জাগি উঠিছে আৰু এই কাৰণে এতিয়া লাহে লাহে হ'লেও যে আদিবাসীসকলৰ যে বুৰঞ্জীখনত হয়তো তেতিয়াৰ দিনত ইমান মানে আদিবাসীসকলে যে ইমান শিক্ষিত নাছিল কাৰণে হয়তো বুৰঞ্জীখনত কি লিখিছিল কি লেখা নাই ইংৰাজসকলে বা বুৰঞ্জীখনত কি লিপিবদ্ধ আছিল সেইটো হয়তো মানে ষ্টাডি কৰা নাছিল অধ্যয়ন কৰি পোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া আমি পাইছোঁ যে প্ৰকৃতত যিটো প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ যিটো এই বিৰোধ হিচাপে যি তিলকা মুৰ্মুই যিটো আন্দোলন কৰিছিল বা যুদ্ধ কৰিছিল এখেতৰ নামটো বিকৃত কৰি ইয়াৰ নামত এতিয়া মানে এই মংগল পাণ্ডেৰ নামটোহে উল্লেখ কৰিছে এইটো 100 বছৰ পিছত হোৱা যুদ্ধখনকে প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰাম হিচাপে এটা বুৰঞ্জীখনত উল্লেখ কৰিছে এইটো খুব এটা দুখৰ বিষয় আৰু প্ৰতিৰ বিষয় এইটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰিম চৰকাৰে এইটো প্ৰতাৰণা কৰিছে নেকি আপোনালোকে এইটো একদম কমপ্লিটলি প্ৰতাৰণা কৰিছে
এটা কি কব সরকার এই ক্ষেত্ৰত আমি এটাই ক'ব বিচাৰিম যে যিটো প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যি 1751 চনত হৈছে এইটোৱে স্বাধীনতা প্ৰথম সংগ্ৰাম হিচাপে চৰকাৰে মানি ল'ব লাগে যদি মানে নলয় মানি যদি নলয় তেতিয়া হয়তো আমি অনাগত দিনত গোটেই ভাৰতবৰ্ষ মানুহ একত্ৰিত হৈ পেলাই ইয়াৰ মানে সন্দৰ্ভত আমি হয়তো আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম বলিয়া सानाम को जोहार ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱯᱟᱹᱱᱰᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱯᱨᱮᱥᱤᱰᱮᱱᱴ ᱟᱨ ᱟᱭᱥᱤᱭᱟ ᱠᱳᱚᱨᱰᱤᱱᱮᱴᱚᱨ ᱥᱚᱢᱯᱩᱨᱱᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱯᱟᱴ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱯᱷᱳᱴᱳ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱱᱩᱭ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱵᱤᱨ ᱵᱷᱟᱱᱴᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ 1750 ᱨᱮ तो उन्हें कुकमु तहे कना ब्रिटिश को तुले लड़ाई तो उन्हीं 25-26 बछर तायम खय उन्हें लड़ाई संग्राम एहब केदा आले जेत हड़ हपन चेदा आले नाचार कचलन चोकना को ब्रिटिश संगे लड़ाई एहब केदा लड़ाई ते आयमा गुरु उन्हीं तायम को हेना तिलका मुर्मू तहे कन गे साम पारगना और सिदा मुर्मू को गड़ो दिया तो उनको को आयुर धारा लेकाते प्रथम लड़ाई तो उन्हीं कन गया उन्हीं आयुर लेकाते तेहिं सान्ताल पारना टिलिस एक झाकान रे नामना आयु बाबा और उनको की अबरेन जवत बंगा दो ठीक उनका लेका गी उनी गो बाबा तो एकेन आइरन गिद्रो सुमुगी कमिया एटा होरन गिद्रो दो दैक बाकू हताव दाड़िया उन हबी दो जे उनिया सनाम लेकाना दुख बाकू नेल दाड़िया उनको तो अकुरन गिद्रो सुमुगी उनको तो अकुरन गिद्रो लगिते जीवन बंगा कना को मेनखान जहां हर दो तिही अबु सावता समाज रेन तीना तो मेना बुन जोत्तो होड़ा दुख सुख रेंगे तेतांग अभाव अभियोग बांचाव रेना कथाय ललय कना बांचाव रेना कमी कना और बांचाव रे लेकाते तिही उनी कमी छुटो रेगे मेनाया और ओना लेकाते तिही आयमा लेकान तिही सावता अयुरिया सावता दुलड़िया तिहिं आबू उनी तिहिं बोले जीवन बंगा लेका मेंते आबू उनी बुन छटियर कदिया मिट सेन खन जुदी 1 2 3 4 जुदी उनी बुन मेन लेखान आयमा आबू लगी आबू दिसम लगी समाज लगी सावता लगी कमी होकादा